Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 31 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi, banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo mga ka-newsline? Nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa Iloilo Night Watch. Mabatian kita sa mga platforms sang Iloilo Newsline, Iloilo News Online, kag Gimaras Newsline. Mabatian na kita sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Sa mga listeners kag mga viewers, paliog lang like, share and follow. Kag paliog lang subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Guimaras. Kag Subuman, Dumaguete City, Cebu City, kag Kutob Malabutan sang ato nga pagwaragwag. Mayong gabi sa inyong nga tanan. Welcome sa Iloilo Night Watch. Hindi man kita padugay madala lang kita sa mga issues na makadali. Makapulo pa huway-huway man kita. So, sa mga listeners, ka mga viewers, pa-shoutout na kamo. Padala na kamo sa mga mensahe kaya ato ni na pagabasahon, text man o kung chat. Kaya sa mga balikbayan tayo, hindi mo magkalipat kung hindi mo ka-invest sa duta, sa condo unit, ginagarantiyahan, taka mo to sa SMDC. Kung gusto nyo, chat lang mo di sa Iloilo Newsline. Kay pati gayunon, taka mo to kay Ma'am Cha. Kung gusto nyo magkuha sang condo units para sa inyo investment, para sa inyong palangitanan sa Pilakadlaw, para ang SMDC, SM Development Corporation. So ano pa naulat nyo? Invest na kamo sa SMDC. Sa balita lokal, hanot dere, hanot dito, by bus dere, by bus dito. Ops, daw tanan nga drug surrenderer, nagbalalik ka mo? Daw kalabanan, nagakaladakpan, mga drug surrenderer. Nagbalalik naman ini sila sa ilang mga modus operandi. Bita, graduate na kamo? Nagtarong na, balalik naman? Damo na nakita naton nga nagabalalik naman suno sa aton mga pulis. Kalabanan, kaladakpan, mga drug surrenderer. Ining mga patimaan? Ining istorya? So, base mapasiplatan nato nini karon. Palihog standby sa mga listeners kag mga viewers. 34 minutos na nakaligad sa alas 8. Ini nga time check ginadulong sa inyo sang Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop na hamtang sa Isnat City proper, ginapanagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. Magbakal kamo sa mga bula karadera ang Pinang sa Flower Shop.
Kilid lang sa Los Filipinos Bakery, pakadto si UI na siya ha. Ari numbers nila 0920-825-6483. 0920-825-6483 kag 0916-786-8896. 0916-786-8896 Pinang's Flower Shop. Sa balita nasyonal, ang National Democratic Front of the Philippines and sa ilang negotiating panel magarinyo sang ila pistoks kuno sa Philippine government. Ano naman ni ang gusto nga matabo, gusto sang NDF nga matabo. Balonta dugay-dugay. Sa balita international, si Prime Minister, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nagapamatod nga hasta matapos ang hurangos ni sang Hamas group, hindi raman guro sila magauntat kuno sa pagwaswas to sa Gaza Strip. Galing kaluluo ito mga kabataan, mga inosente na crossfire. Kaya mga Hamas militants nagasimpon na nga daan sa mga crowd, sa mga Palestinian nga mga matino. Pangbili nila mga armas, da pariuman sa NPA bla. Pangbili nila mga armas, tapos sila gera, tapos sila ambush. Dayon nila lakat-lakat lang, daw so wala lang. Sila mga pusil, may araman to yung nga nagatago. Daw mo sina. Nagapanawagan na ang United Nation pagi sa Palestinian envoy na dapat permanente na ang pistoks, kag wala na sang giyera bla ay luluoy man ang mga kauturan naton. So check nato ni karon ang dugang pa nga mga balita. Kag si Secretary DBM sa Jokno o Finance Secretary Jokno nagpabutyag nga dapat i-encourage kuno ni President BBM ang mga miyembro sa local government units nga maghimo sila sa mga proyekto lokal para man nga maka-generate sang mga trabaho sa aton nga mga kuturan nga nawadan during pandemya. So amo ning gusto i-encourage ni Secretary Benjamin Jokno sa Department of Finance ang presidente nga hambalon ang mga LGUs nga maghimo man sila sa ila proyekto para damo makaambit man sang trabaho. Ay kung saligan mo lang ang national, ang iba niya sa probinsya gahangla na, ginagutom na, wala sang trabaho. So dapat pinsar man ang mga LGU. 40 minutos na nakaligad sa alas 8. Ini nga time check ginadulong sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras. Ginapanagyan ni Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian, mahapos palapitan. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more.
But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Iloilo City's transformative platform, known as Wheels by Mayor Jerry P. Treñas, made a huge difference. Wheels stands for welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. This highlights the remarkable projects and efforts that have been driving the city towards a more sustainable and empowered future. With Wheels, we had a long journey through the years, and now we reached our destination of empowering Ilonggos for a sustainable future. This is Wheels, the arrival. Welfare is at the heart of the Wheels initiative. The eye care centers provide essential services to the community, with 5 operational centers and 6 more under construction. While the redevelopment of markets like Arevalo, Haro, and La Paz aims to enhance the city's urban landscape and convenient customer and merchant experience, with budgets allocated to support each project. Furthering its commitment to the welfare of its citizens, Iloilo City plans to construct a state-of-the-art legislative building. Additionally, the City Hall employees will have access to affordable housing with low-rise condominium units, while the urban poor will benefit from a condominium building under the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. The COA Bodega, a modern storage facility, will streamline operations, while new facilities for BJMP and PNP ensures better facilities for law enforcement. Balay Dalayunan, a cultural landmark, will provide a space for artistic expression and community gatherings. Payment centers like Marymart and the Atrium, SM City, and Megaworld will bring greater convenience to the people. Also, the Iloilo City Dog Pound and Animal Shelter at Calahunan Sanitary Landfill in Mandurriao District is serving as home for stray or rescue dogs. The health component of Wheels has made significant strides. The San Isidro Dialysis Center offers life-saving treatments to 84 patients weekly. The newly expanded Iloilo City Hospital has a capacity of 100 beds and provides accessible healthcare to its residents. Immunization services play a vital role in maintaining public health, with substantial progress made in administering the measles, rubella, and bivalent oral polio vaccines. COVID-19 vaccinations have been widely distributed across age groups, contributing to the city's fight against the pandemic. We also established a swab center. Iloilo City recognizes the importance of inclusive education in shaping a better future. With substantial investments in schools, modules, and laptops, the Boost for Education program empowers teachers and students alike. New courses at ICCC and TIIC expand educational opportunities, while scholarship supports the dreams of deserving students. The construction of district libraries and the introduction of various training programs contribute to a knowledge-rich environment. Through skill development and literacy initiatives, Iloilo City ensures a brighter future for its residents. The redevelopment of plazas, koi pond, beautification pots, and fish dispersal programs enhance the city's biodiversity and environment. The Tree Park Network, Beach Forest, Mangrove Eco Park, and Native Tree Growing Project exemplify the city's commitment to environmental conservation. Various gardening projects and cleanup initiatives promote eco-consciousness among citizens. The livelihood component of Wheels supports economic growth and self-sufficiency. The Business One-Stop Shop promotes ease of doing business, while the Uswag Negosyo Academy, or UNA, empowers aspiring entrepreneurs with knowledge and support. The UNA program, Terminal Market Rehabilitation, and Vocational Training Initiatives provide opportunities for entrepreneurship and skill development. We also made a big leap as we rehabilitate the Iloilo Terminal and Central Markets. Lastly,
The sustainability aspects of wheels drives progress and efficiency. All of the aforementioned programs and projects shall be sustained beyond Mayor Jerry Peña's leadership. The legacy shall live for our children's future. Wheels has united Iloilo City towards a future that is not only sustainable, but also full of promise. Through the collective efforts of government, businesses, and citizens, Iloilo City is paving the way for progress, welfare, and harmony. Thank you for joining us as we embark on this arrival of empowerment and sustainability. Together, we have built a better tomorrow for Iloilo City and beyond. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na mabakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 47 minutos na nakaligad sa alas 8. Balik naman Pistoks after 6 years. Nga pagpulupahuway sa mga komunista nga ginaistoryahan ang kalinong kagatawhay sa Pilipinas. After sa administration ni former President Rodrigo Roa Duterte, balik naman ang NDFP negotiator nga nagapangayo sa pistok sa Philippine government. Araman ko nung mangin maayo ang tamdanay mapaluntad ang kalinong kagatawhay sa pungsod. Simple na surrender ng balatanan para matawhay na kita. Isa na lang ka direksyon ang aton nga pag-sundon. Pamatian ta ang ginapangayo nga Pistoks na sa NDFP negotiating panel member Asterio Palima. Mr. Palima. As long as the basis for the talks would be premised on solving the roots of the armed conflict. You've always been open to talking peace. You've repeated that, I think, about 3 times since our conversation started. Yes. And yet the armed conflict still continues. And that's giving a lot of people a lot of pause, Mr. Palima. How can you talk peace on the table and yet continue what is happening on the ground? Let me ask you point blank. Are you going to go for a ceasefire? Is it imperative that a ceasefire happens before there are any before the peace talks can proceed? Well, again, as we said, there should be no demands or anything that should impede the negotiations from both sides. And if the GRP demands a ceasefire right at the beginning, then that would be imposing. That would be against what is written or what is signed a week ago. There should be no preconditions imposed by either side on the resumption of the peace talks. And no preconditions by either side, meaning you can do this unilaterally. Yes, Are you yes. going to do it? We have to consider, of course, that there are actions on either side that will contribute to the confidence building towards the resumption of the peace negotiations. But there should be no demands. We are not imposing any demands. Not this time, not before. We did not impose any demands from the very beginning. But whenever
the GRP side has shown a willingness to talk and address the root causes. We have always come back to the negotiating table, even in the worst of circumstances, even worse than before. So that said, we stick to the basic statements in the joint statement we signed a few days ago. It's different now, Mr. Palima. The talks are about to happen post the Jose Maria season era. What are your expectations? First of all, there's no such thing as a post or pre Jose Maria season era. The movement is going on as before. The same principles are being followed, the same aims, the same motivations are there. So we don't see any difference in the handling of the peace negotiations, at least on our part. The peace negotiations has gone so many different tortuous developments. Before it was cancelled and abrogated and so on, but there were also progress on several points, several times in the course of the peace negotiations. As we know, the current phase of the peace negotiations started in the early 1990s, and since then we have forged some important agreements that is geared towards the resolution of the armed conflict. The parties have, just an example, the parties have signed and approved the comprehensive agreement on respect for human rights and international humanitarian law. This by itself is a very important, a milestone in the peace negotiations. It is the first of 4 major substantive agendas. And before the peace talks were terminated 6 years ago by then President Rodrigo Duterte, the two parties were in fact well on the way to resolving or agreeing on the second agenda, the comprehensive agreement on social and economic reforms, which is actually the backbone of the whole negotiations, because then by solving the social and economic problems of the nation, then we would be able to change eliminate in fact the root cause of the civil war, and that is unmitigated and very sad condition of the majority of the Filipino people, poverty and so on. Yeah. So you were there to oversee the agreements on JASIG and also the Karil, as you mentioned, the comprehensive agreement on respect for human rights and humanitarian law. You've been around for quite a while. You can talk to us now, if you can, about the pitfalls that happened throughout these 3 decades, and how do you avoid it this time around? Well, if you look at a major pitfall, is the arrest of our political consultants, which are crucial to the negotiations. The few of us in the panel cannot really come forward with the other side, with the other panel, on a significant and viable agreement without the expertise and the assistance of the experts, if you may call, as we call them, on this case, the economy of the country. And without the political consultants, we wouldn't really go forward in any
deeper discussions of the social economic reforms. And therefore, we resolved this earlier. We have this JASIG, as you mentioned, the Joint Agreement of the Security and Immunity Guarantees, that is really meant to ensure that the peace negotiations go smoothly without any side fearing for their lives, fearing for their safety. Therefore, we think that the agreement, the JASIG, is an important, really indispensable part of the process of the peace negotiations. And because there was amnesty granted by the president just a few days back, do you think that this sets the tone? It helps in the confidence building, as I mentioned earlier, especially if it is really meant to look at the situation of the political prisoners. There are about 800 political prisoners now languishing in jails. However, you don't really need a formal amnesty in this situation. If you look at the cases of these political prisoners, many of them are jailed on false evidence and trump-up charges. Even if the GRP uses its own laws and its own framework, many of these political prisoners would be released using the already existing legal processes of the other party, the GRP. We talked about confidence building measures. We kind of touched on trust a while ago as well. I want to get deeper into that, Mr. Palima. Let's talk about Nabatian si Asterio Palima, ang National Democratic Front of the Philippines negotiator. No? Miyembro ni sa negotiating panel. Gusto nila nga mag-peace talks naman, damo nga mga miyembro sa NDFP nagkalapriso, no? Mga political prisoner, no? Damo ang nagkalapriso, tapos daw ay masunod ang ila peace talks sa nagligad 6 years ago, no? During the time ni President Rodrigo Roa Duterte. So motong katapusan, diway na nag-peace talks, subong balik na naman. Ang sakit dire kung mag-peace talks, kung matandaan pa ang interview naton sa una sa gobyerno nga side, yati kung peace talks, ang ila naman niya, sige peace talks, sige Manila pang recruit, sige man ang ila nga pagpangbomba, pagpang-ambush sa aton nga mga soldado, sa mga pulis, panulod-sulod sa mga headquarters. Daw hindi naman sakto mo tong away magsige sang una ay lain ang ginaistoryahan, lain ang ginabuhat sa idalo. So kabay pa nga kung peace talks kung may ara nga gin kasugtan dapat tindugan, wala sang dapat nga mag at traidor. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power
comes great sustainability. My heart beats to the sound of the drums of our Ilonggo warriors. It dances with joy to nature and the open spaces that surround me in Iloilo. My heart is filled with love for the warm people, our culture, and heritage. It breaks into song as it sees the changes that progress brings to our city. The new modern blending with the old, a merger of the present and the past. My heart is full as dreams are fulfilled here. Everything I need and want is here. Iloilo is my happy place. The place I call home. Where love and affection overflow. It's the city of love after all. So when you visit, first we give you our food, and when we give you our food, we give you our love. You become part of us. This is why my heart beams with pride for Iloilo City and its people. There's just no place like home. Even if I go somewhere, I bring Iloilo City with me. My heart is never lost. For my heart beats in Iloilo. My heart beats in Iloilo City. 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 Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na mabakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries, barato na, manamit pa! Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood,
sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Sais minutos na nakaligad sa alas 9 ang Prime Minister sang Israel sige Japon ang ilang pagpangbomba to sa Gaza Strip kay nagapati silang Hamas group mga militante nga grupo ara pa dira sa Japon nag-impon sa mga sibilyan may mga sibilyan may mga kabataan nga nakulateral na. Ang ginapabangdan subong hasta sang taga-UN amo ning pagpang-atake sa Israeli Defense Forces. Ang pamangkot sino nagumpisa sang gamuhang. Balik kamo sa puno. Kung why ina mag-retaliate ang taga-Israel, ang sa matuod lang aton kung wala ginatake sila sang Hamas group sang Oktubre 7 sang kaagahon subong sige pagpangbomba sang mga miyembro sang Israeli Defense Forces na take over na nila ang pila ka portion sang Gaza City. Ang gusto sang UN na envoy, Palestinian UN envoy, pagi sa kay Riyad Mansour nga dapat maguntat na ang mga Israeli forces sa pagpang-atake. Mga atrocities lang panawag nila nga ginahimo sa mga Israeli Defense Forces. Kag ang peace talks dapat permanente na. Hindi siling peace talks lang pila kadlaw. Hindi lang peace talks pila kadlaw. Kay hindi mabutang sa insakto kag kasiguruhan ang mga pumuluyo sang Gaza Strip. Tiyang ambalya ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, Israel will fight Hamas to the end. Bulbuson nila mo. Mintras nga hindi nila pagpangbuyan ang mga hostages. Aberman kung mayara gin pang hostage ang Houthi. Ang ining mga grupo mayara nga alignment sa Hamas group. Mayara na sila nga ang counterpart nila nga muning Hamas group. Ting ilang nga negotiation dapat maghalin ang mga Israeli forces sa Gaza para buyan nilang mga hostages nga lakip ng 17 ka mga Pinoy nga gin-hijack nila ang isak barko. Nag-hijack sila paagi sa pagsakay sa helicopter kag nagugpang helicopter sa ibabaw sang barko sa rooftop. Moto nga naagaw nila kag ginpang hostage ang mga crew, ginpasakay nila sa ilang speedboat, sa ilang rubber boat ara nga magpalagyo. So mo ning ila demand pamatian ta ang Palestinian UN envoy Riyad Mansour sang magpabutyag sila parte ni sa ginahimo kuno sa mga Israeli Defense Forces. The Assembly's resolution had foreseen, only a truce could allow sincere efforts to begin to address the humanitarian catastrophe being inflicted by Israel, the occupying power, in Gaza. Only a truce could lead to the release of people held in captivity and avoid further regional escalation. This truce must turn into a permanent ceasefire. The massacres of Palestinian children, women, and men cannot resume, should not resume. You should not allow it to resume. The human conscience cannot,
bear it. International law, including humanitarian and human rights law, prohibits it. International law, but also the norms of humanity, demand that we act to stop this war against innocent civilians and save human lives, that we act for humanitarian aid and access throughout the Gaza Strip, the return of those displaced without delay, the end of the siege and blockade, and that we act for accountability. Nothing can ever justify war crimes, crimes against humanity, and genocide. 12 minutos na nakaligad sa alas 9. Amo ni ang mensahe ni Palestinian United Nation na envoy Riyad Manzor. Di ang ambalya ni nga dapat kuno nga tubangon man kag talupang do ng mga inosente to nga mga Palestinian nga mga kabataan, nga mga inosente, nga mga civilian nga nagkalamatay. Diwa nyo man ginatanaw tong natabo nga ginhimo sang mga Hamas group sa Israel? Ha? Nga way kamo tuaw naga-react dason kamo sa UN? Gimpabayaan nyo tuaw anay karon nga napursigido ang mga Israeli Defense Forces nga pulbuson ni ang Hamas group. Nagpagwa kamo sang statement. Hindi ayhan bias na. Hindi ayhan nga ang ginapagbuan nyo nga statement pabor ini sa Hamas group. Para sa hustisya sa mga Palestinian. Ano ba kay ginapahalin sila, ginapa-evacuate nga hindi sila mag-evacuate. Nga dira pa sila. Ano to yung mga nagkalamatay sa Israel? Ang mga foreign national nga nagkalamatay, nga gimpangutdan ulo, ang iban to gimpanghimuslan pa. Ano tong inyo yung nga reaksyon? Okay lang to sila? Hindi to sila mga tao? Why kita to sang labot sa ila? Dapat alalangay. No? Alalangay. Ti karon kay ara sige-sige ang pagbombardiyo sa Israel. Malain na karon ang mga Israeli Defense Forces, mga miyembro sang ang mga Israeli to gali. Hindi gali iya malain tong Hamas group. Nga mo ang nag-umpisa sang kinagamo. Amo ang nag-sulong sa mga ultimo, mga kaluluoy nga mga sibilyan dito sa Israel. Oh, come on. Ano nyo blam, mga nagkalamatay nga mga Pinoy. Dapila gitok bilog, 4. May mga foreign nationals pa nga nagkalamatay. Daw sila nga magpang-spray sang ila nga mga pusil gamit ang AK-47, no? Ang M16 Armalite paborutan nila mga pamalayto kada kita nila sa mga tao. Allah, daw sa wala na sila sa may nadumdum pa nga may Diyos ang kalibutan. Matyagan nila yan, gusto nila in no man's land. Hindi na masakit sa pananawan sang tanan, pananawan sa mga pumuluyo, parte ni sa mga nagkalahinabo. Hindi ina makatarungan. Hindi dapat mag one-sided. Kaya kung one-sided ka na, hindi ka na nakapaminsar sa mayo kung sino ang nagasugid sa matod, masig-masig na propaganda. Di kung sino kabalo, maghimo-imo istorya, mangin eksperto sa propaganda, nung tawag siya propagandista, siya ang madaog. Ang matudtuod to yung natabo, malipatan na lang. Ang matudtuod nga nagkalahinabo, baliskad pa. Hindi naman na insakto. Ang muna siling naton, sino ang nag-umpisa?
Ha? Paano nga naglabot sa mo sini nga punto nga naka-take over ang mga Israeli Defense Forces sa Gaza Strip? 16 minutos na nakaligad sa alas 9. May lang pagpamati sa kay Winde kag sa makupdanan niya nga mga utility workers sa Vallecar Transit Incorporated, sa kay Leslie Londonio, sa kay Juliet Bautista Barido, kay Brian, kay Diraman, kay Mati Bautista, sa kay Kagawad Amin Cabalonga, kay Kapitan Arnolo Villoga. Thank you so much kay nabatak nyong ang wiring upod sa taga City Engineers Office. Thank you so much At least nabatak-batak ang mga wiring sa Bautista compound, no? Ginapangayo man niya, ginahingo man mo nga kasulod lang ang salakyan o contract in case may emergency, no? Mo man lang na ang ginapangayo nila. Salamat sa pag-akto, no? Sa madasig nga pag-akto. Matiyantang mga kabaranggayan daw, gina-encourage ni Mayor Jared Trinas nga magbutang sa mga Christmas lights. Ambot kung preparado man ang taga-Mor, kay laban-laban dugang ning power supply. Kay kung magbutang ka sa mga Christmas lights, dugang ng konsumo. So, preparado man guro ang taga-Mor. Kay kung mayara sila nga mga ginaobra, may mga repair, dayon man nila pabalo dason sa aton dire. Pabalo man sila dason kung may mga unanticipated nga mga power interruption, pabalo man sila. Manami ni kung mayara nga mga Christmas lights sa mga kabaranggayan, at least mabatyagan mo ang Pasko. Bisan pa nga naglabay na ang pandemya, makitaan mo lang gasiga-siga nga mga Christmas lights, may nagahinuni lang nga mga Christmas songs, malipatan mo itong mga nagliligad. So, masigbulig lang kay para mataho may ang barangay, ay para man kinasadya. Way lang maoy laway may maoy. Kay Ma'am April plana, kay Sir Hannibal plana, kag sa ilang mga tinaw kay yan kay Kalbo, kag sa iban pa dira. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Kag sa iban pa natong mga listeners, no, sa mga miyembro sa Spearhead Division, thank you so much. Kag sa mga pulis sa ICPO, sa IPPO, kag sa Campo Delgado, salamat gid sa inyong pagtanaw kag pagpamahal. Kag sa dekada 90 sa St. Joseph School Ihas Disos, thank you so much. Kag dira kay Esteban nagabasa, Kong musta etikong? Kag dira man sa batch 88 kag batch 89 sa Manapla National High School, mayong gabi sa inyong tanan. Kay Ma'am Sheila Villarosa sa Vallecar Transit Incorporated sa Mansilingan na Bacolod City, Negros Occidental, mayong gabi. Kay Sir Radney Santarin, kay Sir Joseph Oico dira sa Cebu, mayong gabi. Kag sa iban pang mga empleyado, mayong gabi sa inyo. Kay Sir Casamayo, Sir, good evening, musta? Kay Gigi Cadiente Santarin, kay classmate, mayong gabi. Kay Chari Herrera dira sa Regional Trial Court, mayong gabi man. Kay Sofia Gere, kay Josie Lagman, ay basi magbakal ka mo bilang mga itlog, mapriska ara sa Santa Barbara, hindi ka mo magkalipat na sa Eager Farm, Santa Barbara, sa ilada ni Josie Lagman. Pakitaan niyo si Josie Lagman, kag si Banabaya, ay William. O hindi tawag ka mo sa 5230039. Kontak ka mo patigana ka mo itlog. Hindi ka mo magkalipat Agdadiraman sa mga nagapangita sa manugluto, ara si Niji Matupas.
Kadtuin nyo na si Niji Matupas kay willing na siyang magluto sa inyong mga paborito. Ara sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Kag sa mga gusto nga magpabulong sa ila kabataan, kadala nyo kay Dr. Marilyn Garmay Gaitan. Ang iya klinika ara sa Crossing Piña, Buena Vista, Guimaras, sa isada ka klinika. Dalaan nyo da, Miyerkules kag Sabado, ara da si Dr. Marilyn Garmay Gaitan. Approachable nga doktor na, wala gid problema. Ginagarantiyahan ta kamo. Mangkuton niya ka mo, ano kumutong kalabot, natong ginambalanta ka mo, nga dito manultol. Tultulan nyo lang to, si Dr. Marilyn Garmay Gaitan. Kung mayara man ka mo nga paoperahan, referya ka mo na kay Dr. Gisem Binhamin. Yung mag-opera. Simple lang bata pa ang doktor. Kag kabalo mag-intsindi, ilabi na sa inyo bulsa, intsindihan niya gid na. Amo ni nga doktor nga sige man negosyo. Kaya importante nga mayara ka backup mo. No? Mayara sa negosyo da sa Baul Resto Bar. Ang sa Baul Resto Bar ara na sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Sa likod lang na sa LBC, manamit ang luto na da sang iyang mga tinawo. Manami pang lugar. Kung gusto nyo, kadto mo to, magkalukulo kanta, video ke. Ang balance, Dr. Gisem Binamin. Dok, pwede ta, di kalingaw-lingawan ay. Importante, hindi mo maglapaw last Jess, kay disturbo mo na, sa palibot. Kung magkaon-kaon nga mo to, kadto mo to, daw sa badobla, daw mayara nga ba, local band na da sa mo. Ay ban nga miyembro sang MG Ban, arada agakanta si Charles, arada si sino sang isa ganito opo dia classmate bla classmate to Tricia diramang kisa gakanta mga miyembro ma sang MG Ban kadto mo da sa Baul Resto Bar sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Agdira naman sa Metro Manila, base magpakayo ka mo balay, patukod ka mo balay, ba merkado, o kung patukod ka mo mansyon nyo, kung may ara-ara ka mo. Kadto ka mo to sa Ludlef Trading and Services. Gusto nyo magpa-construct, kadtoin nyo ila opisina sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. Kadtuin nyo si Engineer Joey Diaz o kung mag-text ka mo sa 0939-812-6336. 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Kay Ma'am Dayan, dira sa Bacolod, mayong gabi. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Kay Ma'am Sara San sa Bacolod, mayong gabi kay ay sa ibang bang matinawon nila thank you so much sa pag atipan nyo sa nagligad sa amon nga bata thank you salamat man sa pagtanaw kag pagpamati diraman sa mga pulis sa Bacolod thank you gid. Kag sa makatapos sa media nga nagamonitor diri sa ato nga pagpangalagad, madamo gid nga salamat. Ipabati ta sa inyo ang pahayag sang isa tatani ni masaliga nga tilimanan galing kay Tida Basi mambistog ini siya. Parte ni bla sa ka chap to bla Christopher Cabalquinto. Ano nang result? Sa investigation sang SITG may ara na. May ara na sang person of interest. Basi hasta lang is dakdak ne. Hasta lang subakal. Wala sa gyapon tupa. May ara na kita suspect. Ano nang result? Ano na nadangtan sa inyong investigation? May ara na gid man? Anong resulto sa pang-check nyo sa CCTV? Puro tanan buron? Grabe tanan nga CCTV, buron mo. Why isang sangkwan clear gabi nga mga videos.
Di mga kabaranggayan, dira sa Tikod, sa Baldusa, sa Ingore, pakadto sa San Isidro Lapas, pakadto sa Buhang, sa C1 Road, mga baranggayan, abi, i-check nyo